Guys, good evening. May balingasag karon guys sa People's Palace. So, time check. So, almost na 9 in the evening. So, check na to today guys. So, wapo kay ilham preparation guys. O ba na akong family na today guys akong lingaw-lingaw gamay pawas kalaay sa mga problema guys. Maning nada niyo. Oh. Nice kayo lang kuhan guys. Naningaw gidi mong mata diri guys. Oh. Baklay-baklay ka diri, picture. People's Palace, Municipality of Balingasag. So ilahaging kuan nag-effort gid sila guys no. Tsada ilang African talisay diri nga variety guys. So puti siya. Diri mga badlungon nga mga bata guys oh. Kaya dagandagan no. Mga way inahan. Pero ready, get set, go!